Hi mga boss, mayong hapon. So, natakaroon dari sa highway SRP, Talisay. So, natay daghan units available. Ngayon nat dari nga barato ra. Natay Isuzu Altera. Natay Mirage nga hatchback. Natay Honda City nga manual. So, daghan na tag units dari kapilian mga boss. Natay Mazda, natay Sportivo, natay Honda CR-V, natay Montero, natay Tata Vista dari, natay Tamaraw FX, natag 100 plus lang, natay Montero, natay Hyundai Starex mga boss. Oh, nindot pa kayo ni. Dayon natay Toyota diri nga Toyota Revo, natay expander. So daghan na dito kapilian diri mga boss. So message lang ko kung unsay inyong ganahan. Bye.